Intensitas serangan udara dalam konflik terbaru di Timur Tengah mencapai level yang mengejutkan. Dalam 36 jam pertama, operasi Epic Fury Amerika Serikat dan Israel telah meluncurkan lebih dari 3.000 amunisi berpemandu presisi dan rudal pencegat ke wilayah Iran. Kekuatan militer Amerika Serikat mengandalkan kombinasi rudal serang jarak jauh dan bom pintar. Amerika Serikat menargetkan operasi Epic Fury dalam waktu 4 hingga 6 pekan. Amerika Serikat mengklaim telah menenggelamkan lebih dari 30 kapal Iran. Sementara Israel mengerahkan 280 bom pemandu, 70 rudal supersonik, serta 50 rudal jelajah. Untuk pertahanan, Israel sangat bergantung pada pencegat Tamir yang menjadi tulang punggung sistem Iron Dome. Operasi Epic Fury menandai transisi dari perang bayangan menjadi konfrontasi militer langsung yang kini memicu kekhawatiran akan terjadinya perang terbuka di seluruh kawasan Timur Tengah. Allahu Akbar! Sementara Iran diperkirakan telah melepaskan lebih dari 1.000 amunisi di seluruh kawasan pada periode yang sama. Hal ini memicu aksi tangkisan besar-besaran oleh sistem pertahanan udara Amerika Serikat, Israel, dan sekutu. Ketegangan konflik di Timur Tengah kian memanas. Amerika Serikat terus tingkatkan operasi militernya terhadap Iran. Komando Pusat Amerika Serikat merilis rekaman pesawat tempur F-18 Super Hornet lepas landas di kapal induk sebagai operasi Epic Fury terhadap Iran. Saat ini Amerika Serikat memiliki 2 kapal induk yang beroperasi, USS Gerald Ford, kapal induk terbesar di dunia, dan USS Abraham Lincoln. Presiden AS Donald Trump melalui akun Instagram resminya juga menyatakan produsen senjata AS telah setuju melipat gandakan produksi persenjataan kelas atas. Ia juga mengklaim AS memiliki pasokan amunisi hampir tak terbatas yang saat ini digunakan terhadap Iran. Selain itu, biaya operasi militer AS terhadap Iran juga diperkirakan mencapai sekitar 15 triliun rupiah per hari. Perkiraan tersebut dibuat oleh Center for Strategic and International Studies atau CSIS berdasarkan data yang dipublikasikan Pentagon. Memasuki hari ke-8, konflik antara Amerika Israel terhadap Iran masih berlangsung hingga kini. حملات ددمنشانه قرار گرفت. یکی از اون مناطق میدون هور که من همونطوری که پشت سرم مشاهده میکنه آقای نظری بازم دارن میزنن اینجا رو. بازم اینجا رو دارن میزنن. تصویر منو دارین؟ حمله شد همین الان به اینجا. همین الان اینجا حمله شد و دوباره اینجا رو زدن. صدا تصویر من از میدون هور خیابون دانشگاه جنگ داریم. مورد حمله قرار گرفت اینجا. دوباره مورد حمله قرار گرفت اینجا و میشه گفتش که بینندگان دیدن این ظلمو. خونه های مردم، زندگی مردم، شب عید، مردم روزدار. دودو بگیرین آقای نظری، ببینید زدن. اینا بیشرفا به مردم رحم نمی کنن. ببینین این وضعیت مردمه، این شرایط مردمه. مردم شریف ایران ملاحظه کردیم ما در حال اطلاع رسانی بودیم که مجددا مورد حمله قرار گرفتیم. اینجا خیابان دانشگاه جنگ میدان هور. شرایط مردم آقا مجید نشون بدین. ماشینایی که پرتاب شده، شیشه هایی که شکسته. این وضعیت مردم شب عید از نیروهای مسلح با تمام وجود، با تمام تمایلاتی که داریم میخوایم جواب این ظلم رو بدن. این شرایطی که بالا مردم. آقا مجید بریم جلو چون بیننده ها شاید دوست داشته باشن شرایط رو ببینن. بریم جلو با اینکه شرایط خطرناکه ما باز به سمت جلو میریم.
Sejumlah anak yang menjadi korban dalam serangan udara Zionis Israel dan Amerika Serikat di Iran terpaksa menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Anak Mofit di Teheran. Sementara itu, para dokter berupaya keras untuk menyelamatkan nyawa anak-anak yang tidak bersalah ini. از اینجا ترکیش رفته توی شکمش گیر کرده بود. روده و ایناشو جراحی کردن، خدا رو شکر الان خیلی بهتر. Dr. Hasemi, Kepala Unit Perawatan Intensif mengatakan, seorang bayi berusia 14 bulan menderita cedera otak parah dalam serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat tersebut. حمله که 11 اسفند صورت گرفته بود ما مجروحی 14 ماهه‌ای رو داشتیم که دچار آسیب شدید به مغز شده بود و سریعا تحت عمل جراحی مغز قرار گرفت، ولی متاسفانه اونقدر آسیب شدید بود که بیمار دچار مرگ مغزی شدند. Sebelumnya, pemerintah Iran menyatakan ada 30% anak-anak yang menjadi korban pengeboman Zionis Israel dan Amerika Serikat. Sementara itu, 1.332 warga sipil syahid sejak dimulainya agresi militer ini. Pemirsa, memasuki hari ke-7 serangan Israel dan Amerika Serikat ke Iran semakin memanas. Sementara Garda Revolusi Iran kembali melancarkan serangan ke ibu kota Israel, Tel Aviv. Jumat malam, Teheran Timur digempur pesawat tempur Israel. Ledakan besar terlihat dan juga mengakibatkan bangunan hancur. Belum diketahui berapa jumlah korban tewas dan luka akibat serangan brutal Zionis Israel. Sementara Sabtu pagi, Garda Revolusi Iran atau IRGC lakukan serangan balik ke Israel Selatan hingga bunyi sirene meraung sejak pukul 5 pagi. Sistem pertahanan udara diaktifkan di wilayah selatan Israel setelah pasukan pertahanan Israel atau IDF melaporkan adanya proyektil yang datang dari Iran. Ratusan rudal dan juga drone kamikaze Iran menembus langit Tel Aviv. Banyaknya akibatnya banyak warga Zionis yang tewas mengenaskan. Namun hal ini ditutupi oleh pihak pemerintah Israel. Meski telah mengaktifkan sistem pertahanan udara atau Iron Dome, namun sejumlah wilayah Israel justru berhasil tembus oleh rudal hypersonic Iran. Teheran terus mengobarkan semangatnya untuk membombardir kawasan Israel dan juga aset-aset Amerika Serikat di kawasan Teluk. Pecahan rudal menghantam jalan di kota Givatayim, sebelah timur Tel Aviv pada hari Jumat, merusak beberapa bangunan setelah pertahanan udara mencegah rentetan serangan yang diluncurkan dari Iran. Rekaman video menunjukkan polisi menutup area tersebut dan tim darurat memeriksa kerusakan di sepanjang jalan. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Menurut Kementerian Kesehatan Israel, sebanyak 2.328 warga Israel yang hampir setengahnya berasal dari wilayah Tel Aviv telah dievakuasi sejak awal perang. Serangan ini merupakan serangan balasan Iran terhadap Israel dan aset Amerika Serikat yang menewaskan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Dilaporkan sejumlah ledakan terjadi di berbagai negara di seluruh wilayah Teluk. Serangan tersebut membuat ledakan besar di kawasan Bandara Abu Dhabi. Pada serangan ini terekam oleh ponsel milik warga hingga membuat kepanikan. Sementara pada serangan drone ini belum ada yang bertanggung jawab atas penyerangan tersebut. ما باش پایبندیم. قوانین بین المللی است، چارچوب‌های انسانی است و اون اصولی که اینا دم ازش میزنن اصولا باید به همون پایبند باشن و حق و حقوق همه کشورها رو و طبیعتا ایران ما رو اینا حق ندارند نادیده بگیرن. کشورهای همسایه که یه سری از گروه‌ها و یا جناح‌ها
در فکر اینن که از این فرصت بخوان به خاک ما حمله کنن، این پیام رو میدن. بهتره که بازیچه دست. Sementara itu, penutupan Selat Hormuz membuat Irak mengumumkan pengurangan produksi minyak mentah nasionalnya. Akibatnya ekspor minyak Irak berkurang, bahkan dihentikan. Rekaman drone memperlihatkan depo penyimpanan minyak Al-Faw di Provinsi Basra, Irak. Irak umumkan mengurangi produksi minyak mentah setelah Selat Hormuz ditutup dan berimbas berkurangnya hingga penghentian ekspor minyak Irak. Ditutupnya Selat Hormuz juga akibat konflik membuat pasar global harus bersiap menghadapi pasokan energi yang ketat dengan harga yang menjadi lebih tinggi. Pemerintah Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia di Iran. Evakuasi dilakukan secara bertahap seiring meningkatnya eskalasi perang Iran dengan Israel dan Amerika Serikat. Evakuasi dilakukan bertahap sambil mencermati eskalasi ketegangan di Iran. Sementara itu, jalur evakuasi selanjutnya masih akan disesuaikan dengan kondisi di lapangan dan juga ditentukan oleh KBRI, Teheran, dan Azerbaijan. KBRI Teheran juga terus menjalin komunikasi dan juga jangkauan kepada WNI yang masih berada di wilayah Teheran. Tadi terkait BOP, kita pemerintah Indonesia. Si WNI di Iran akan dimulai secara bertahap hari ini dan tahap pertama ini akan melalui Azerbaijan, tapi mungkin ini untuk jalur-jalur evakuasi ini akan dilihat sesuai kondisi real di lapangan dan ini akan ditentukan oleh teman-teman di perwakilan kita di KBRI Tehran dan KBRI Azerbaijan. Untuk rencana evakuasi selanjutnya akan diputuskan oleh pemerintah RI setelah melalui berbagai pertimbangan keamanan yang paling update dan aspek-aspek lainnya. Pemirsa, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mulai evakuasi warga negara Indonesia dari Iran pada Jumat kemarin. Rute evakuasi WNI melewati perbatasan Iran dan Azerbaijan, Astara, sebelum diterbangkan ke tanah air. Dan berikut rute evakuasi yang kami dapatkan dari Duta Besar Republik Indonesia untuk Azerbaijan, Berlian Helmi. Evakuasi dimulai dari KBRI Teheran menuju perbatasan Iran dan Azerbaijan Astara menggunakan jalur darat dengan jarak tempuh 500 km atau sekitar 10 jam perjalanan. Kemudian di perbatasan Astara, perjalanan dilanjutkan menuju KBRI Baku melalui jalur darat dengan jarak tempuh 300 km atau sekitar 4 jam perjalanan. Lalu dari KBRI Baku, perjalanan dilanjutkan melalui jalur udara dengan jarak tempuh 1.600 km atau 3 jam perjalanan dan transit di Turki. Kemudian dari Turki menuju ke Indonesia melalui jalur udara dengan jarak tempuhnya 9.500 km atau 12 jam perjalanan.